Hello guys, welcome to my channel. Yan. Itong room namin. Yan. Ito yung building. So, ito na yung huling sulyap sa aking lugar kung saan ako trabaho. Yan. Yan yung mga building. Ito yung huling sulyap sa aking trabaho. Ayan. Lugar. Ito guys. Dito sa likod ng building to guys. Ayan. So mamimiss ko tong lugar na to. Lalo pag nag-ano kami. Ayan. Yan. Yan yung lugar na yan. Mamimiss ko yan. Doon yung parking namin. Yan. Yan. Yan basketball court dyan. Yan. So mamimiss ko yung lugar na yan. Yan. Itong huling sulyap ko sa aming accommodation dito sa Alhasa guys. Yan. Accommodation namin. Nandito. Yung building na to. Itong building na to. Yung accommodation namin dito. Yan. Ayan. Yan yung Misol. Yeah. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.